Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosimo priču koja će vam pokazati da naše rijeke kriju tajne o kojima možemo samo sanjati ili noćno mariti. Ovo je priča o ribolovcu koji se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, ali je imao hrabrosti da nastavi snimati kada su se svi ostali već davno udaljili. Miloš Petrović, 52-godišnji ribolovac iz malog sela Donja Dubrava kod Karlovca, proveo je 40 godina peckajući po rijeci Kupi. Mislila je da je vidio sve što ta rijeka može ponuditi. Sve do 15. listopada 2023. godine, kada je ono što je snimio svojom mobitelom potreslo ne samo lokalne stanovnike, već i stručnjake iz cijele Europe. Što može biti toliko zastrašujuće da je natjeralo cijelo selo da izbjegava rijeku? Što je to što se kretalo ispod površine, a bilo je preveliko da bude riba, prebrzo da bude čovjek i premračno da bude bilo što poznajemo? I zašto su lokalne vlasti pokušale prikriti snimku koja je već obišla svijet? Ako volite priče o neobjašnjivim pojavama, neidentificiranim kreaturama i misterijama koji se kriju u našim vodama, obavezno se pretplatite na naš kanal i ostavite like. U komentarima nam napišite jeste li se ikada susreli s nečim neobičnim u prirodi. Jako nas zanimaju vaša iskustva. Jeste li spremni za priču koja će vas natjerati da 2 puta razmislite prije sljedećeg kupanja u rijeci? Jeste li se ikad zapitali što se krije u tamnim dubinama naših voda? Miloševa snimka možda daje odgovor na to pitanje, ali možda je to odgovor koji nismo htjeli čuti. Miloš Petrović oduvijek je bio čovjek od rijeke. Rođen u selu Donja Dubrava 1971. godine, odrastao je na obali Kupe, gdje je njegov djed Pero imao malu ribarsku kolibicu i nekoliko starih čamaca. Rijeka je bila naš život, kaže Miloš sjećajući se djetinjstva. Ujutro prije škole, popodne nakon škole, vikendima i blagdanima, uvijek smo bili na vodi. Kupa je uvijek bila posebna rijeka. Nastaje na risnjaku, teče kroz zelene krajolike Gorskog kotara i Pokuplja, spaja se sa Savom kod Siska. Za lokalne stanovnike to nije bila samo voda, bila je to žila kucavica njihove zajednice, izvor hrane, rada i identiteta. Miloš je znao svaki kamenčić na dnu, svaki zaljev, svaku dubok u kojoj se kriju velike ribe. Moj djed mi je uvijek govorio, Milošu, rijeka ima svoju dušu. Ako je poštuješ, ona će te poštovati. Ali nikad ne zaboravi da krije tajne koje nisu namijenjena ljudskim očima. Prisjeća se Miloš onih starih vremena. Djed Pero bio je poznati pripovjedač, čovjek koji je znao sve legendarna o Kupi, sve priče o vilama, vodenjacima i čudnim pojavama koje su se događala stoljećima. Kada je odrastao, Miloš je te priče smatrao običnim praznovjerjem. Završio je srednju tehničku školu, oženio se lokalnom djevojkom Anom, imao 2 djece i radio kao mehaničar u Karlovcu. Ali ribolov je ostao njegova najveća strast. Svaku subotu i nedjelju mogao ga se pronaći na nekoj lokaciji duž Kupe, sudičo u ruci i termosom kave u ruksaku. Miloš je bio kao dio prirode, kaže njegova žena Ana. Poznavao je Kupu bolje od bilo koga u selu. Mogao je procijeniti vremensku prognozu samo gledajući kako se voda kreće. Znao je gdje će koja riba biti ovisno o mjesecu, temperaturi i vlažnosti. Rijeka mu je govorila jezikom koji je samo on razumio. Tijekom godina Miloš je vidio mnoge čudne stvari na rijeci. Ponekad velika riba što neočekivano skoči iz vode. Ponekad čudne igre svjetlosti na površini u večernjim satima. Nekoliko puta činio mu se da je vidio kretanja u vodi koja nisu imala objašnjenja, ali uvijek je našao racionalnu objašnjenju. Možda je bila riječ o grani koja je plutala, možda o velikoj ribi, možda o optičkoj iluziji. Jednom sam mislio da vidim nešto što izgleda kao veliki zmaj ispod površine, priča Miloš. To je bilo 2018. godine, u lipnju. Vidjeh veliku sjenu koja se kretala protiv struje, predugo da bude riba. Nekoliko sekundi sam bio siguran da vidim nešto neobično, ali onda je nestalo i ubrzo sam vidio da je bio samo veliki komad drveta koji je zaglavio između stijena. Listopad 2023. godine počeo je kao svaki drugi ribolov dan za Miloša. Ustao je rano, oko 5 sati ujutro, pripremi opremu i krenuo prema svojoj omiljenoj lokaciji,
maloj uvali oko 2 kilometra nizvodno od sela, gdje je kupa bila najdublja i najmirnija. Vrijeme je bilo idealno za ribolov, oblačno, ali bez kiše, s laganim vjetrom koji je jedva miješao površinu voda. Ana me upozorila da ne idem sam, prisjeća se Miloš. Rekla je da ima loš osjećaj, da joj se čini da se u zadnje vrijeme događaju čudne stvari oko rijeke. Seljaci su govorili da su njihove životinje nervozne, da se psi oglašavaju noću bez razloga, da krave ne žele ići na pojilo blizu vode, ali ja sam mislio da su to sve gluposti. Oko 8 sati ujutro Miloš je stigao na svoju lokaciju, postavio svoju opremu, pripremio mamce i baci prve udice. Prva 2 sata ribolova bila su uobičajena. Uhvatio je par manjih riba, niti više niti manje nego obično. Sunce se polako probijalo kroz oblake, a Miloš se osjećao opušteno i zadovoljno. Ali oko 10 sati ujutro dogodilo se nešto što će promijeniti njegov život zauvijek. Nešto što će učiniti da nikad više neće gledati na rijeku istim očima. Nešto što će snimiti mobitelom i čime će prestraviti čitavo selo. Prvi znak da se nešto neobično događa bio je ponašanje riba. Oko 10 sati ujutro Miloš je primijetio da se ribolov potpuno prestao. Obično kad se ribolov zaustavi, to znači da se približava nevrijeme ili da je neka veća riba u blizini koja plaši ostale, objašnjava Miloš. Ali ovaj put bilo je drugačije. Voda je postala potpuno mirna, kao da su sve žive stvari jednostavno nestale. Zatim je primijetio nešto još čudnije. Ptica koji su obično letale nisko nad vodom i pokušavale uhvatiti ribu, odjednom su se podigle visoko u zrak i odletjela. Čak i žabe su prestale kreketati, prisjeća se Miloš. Nastala je potpuna tišina koja me počela nervirati. U 40 godina ribolova nikad nisam doživio tako nešto. Miloš je ustao s svoje stolice i prišao obali da provjeri svoje udice. Voda je bila neobično mutna, što je bilo čudno jer nije bilo kiše zadnjih tjedan dana. Obično je kupa na toj lokaciji kristalno čista, mogu vidjeti dno na dubini od 3 metra, kaže. Ali tog dana voda je bila tamna, gotovo crna, kao da je netko bacio tinte u nju. Dok je stoji na obali i pokušao procijeniti što se događa, Miloš je vidio nešto što ga je natjeralo da zastane. Najprije sam mislio da vidim grane koje plutaju, opisuje, ali onda sam primijetio da se kreću proti struji, što je nemoguće. Struja na toj lokaciji uvijek ide u istom smjer, poznajem ju kao svoju djecu. To što je Miloš vidio bilo je tamno, dugačko i kretalo se zmijolikim pokretima ispod površine vode. Prvo sam mislio da je riječ o velikom sumu ili možda žukovu koji je nekako dospao iz Dunava, objašnjava. Ali bilo je predugo, možda 10 metara, i kretalo se prenadno i previše koordinirano da bi bilo obična riba. U tom trenutku Miloš je izvukao mobitel i počeo snimati. Instinktivno sam znao da će mi nitko vjerovati ako nemam dokaz, kaže. 40 godina pričam priče o ribolovu i znam kako people reagiraju kada čuje something unbelievable. Trebao sam snimku. Prvih 30 sekundi snimka pokazuje samo mutnu vodu s nekim nejasnim kretanjem ispod površine. Mobitel nije bio najbolji, bila je jeftina kineska kopija, ali snimao je u HD kvaliteti, objašnjava Miloš. Pokušavao sam držati ruku stabilno, ali bio sam nervozan. Srce mi je udaralo kao ludilo. Onda se dogodilo nešto što je sve promijenilo. Kreatura, ili kako god da se nazove ono što je Miloš vidio, izronila je djelomično iz vode. Vidio sam glavu ili dio koji je liči na glavu, opisuje Miloš drhtavim glasom. Bila je veća od glave čovjeka, tamno-zelenkaste boje s nečim što je liči na riblje ljuske, ali daleko veće. I oči. Oči su bile jako velike, crne i gledale su direktno u mene. Miloš je nastavio snimati, iako su mu se ruce tresle od straha. Znao sam da ovo nije prirodno, kaže. Svaki instinkt mi je govorio da pobjegivnem, ali istovremeno sam bio fasciniran. Bio je to miks straha i radoznalosti koji mi je dao snage da nastavim snimati. Kreatura je ostala na površini oko 10 sekundi, a zatim se polako povukla prema dubini. Dok se povlačila, vidio sam da ima veri dugačko tijelo, kao zmija, ali mnogo deblje. I na leđima su bili nekakvi grebeni ili peraji, something što definitivno ne postoji kod naših slatkovodnih riba, opisuje Miloš. Najzastrašujući dio cijele encounter bilo je ono što se dogodilo na kraju.
Kad se povukla prema dubini, kreatura je počela kružiti oko lokacije gdje sam ja stajao, priča Miloš. Mogao sam vidjeti da pravi krug ispod vode, kao da me proučava. Bio sam prilično siguran da me može vidjeti kroz vodu jednako dobro kao što sam ja mogu vidjeti nju. Miloš je snimao još 1,5 minuta, sve dok kreatura konačno nije nestala u dubinama rijeke. Čim je nestala, sve se vratilo na normalno, kaže. Ptice su se vratile, žabe su počele kreketati, voda je postala jasnija, ribolov se nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Ali ja sam znao da sam vidio nešto što će promijeniti sve. Kada je Miloš stigao kući i pokazao snimku svojoj ženi Ani, njezina reakcija bila je miks nevjerice i straha. Prvo sam mislila da se šali, kaže Ana, ali kad sam vidjela snimku i vidjela how serious je bio, shvatila sam da je vidio nešto stvarno. Ana Petrović poznaje svog muža dovoljno dugo da zna kada govori istinu. Miloš nije čovjek koji izmišlja priče, kaže ona. 30 godina braka i nikad ga nisam vidjela ovako potresenog. Kada je stigao kući s tom snimkom, bio je blještak bijed i nije mogao prestati tresti se. To nije bilo normalno. Prva osoba kojoj su Milošovi pokazali snimku bio je njihov susjed Ivo Marić, povučeni biolog koji je radio u Institutu za biologiju u Zagrebu prije nego što se pensionirao u Donju Dubravu. Ivo je uvijek bio skeptik, objašnjava Ana. Čovjek od znanosti koji sve objašnjava logicki. Mislili smo da će nam reći da je Miloš vidio veliku ribu ili možda odlomljeni dio broda. Reaction Ive Marića bila je potpuno druga. Pokazali su mi snimku na Milošev mobitel i prvo što sam pomislio bilo je da je montaža. Prisjeća se Ivo. Ali onda sam počeo analizirati details. Pokret vode oko kreaturi, način na koji se svjetlost prelama, brzina kretanja. Sve je bilo konzistentno s nečim što se stvarno događa u prirodnom okruženju. Ivo je zatraži da prenese snimku na svoj računio za detaljniju analizu. Imam softver koji se koristi za analizu video materijal za potrebe scientific research. Objašnjava. Gledao sam snimku frame po frame, povećavao rezoluciju, analizirao svaki detail. Rezultat me šokirao. Kreatura na snimci nema characteristics nijedne poznate vrste koja živi u našim vodama, kaže Ivo. Dužina je procijenjena između 8 i 12 metara, što je daleko veće od bilo koje vrste ribe koja živi u kupi. Oblik glave, struktura tijela, način kretanja. Sve je potpuno atypical. Ali možda i važnije od scientific analize bio je Ivov osjećaj. Radim s ribama i vodenim organizmima 40 godina, kaže. Poznajem sve što živi u našim vodama. Ovo definitivno nije ništa što pripada našem ekosistemu. Ovo je something else entirely. Vijest o Milošev snimci brzo se proširila selom. U maloj zajednici kao što je naša ovakve priče putuju brzinom svjetlosti, kaže Ana. Do kraja dana pola sela je znalo što se dogodilo. I reakcije su bile kompleks. Stariji stanovnik sela, posebno oni koji su slušali priče svojih djedova i baba, nisu bili completely iznenađeni. Pero Petrović, Milošev djed, uvijek je govorio da Kupa krije stare tajne, kaže 78-godišnja Mara Horvat, najstarija stanovnica sela. Govorilo se o velikim zmajam koji žive u dubinama, o creatures koje izlaze samo u posebne noći. Most od nas je thought da su to samo priče. Ali mlađi stanovnik, especially oni s education, bili su skeptični. Prvo što su ljudi pomisli bilo je da Miloš možda pije previše, priznaje Milošev sin Tomislav. Ili da pokušava stvoriti publicity za selo, možda attract turiste. Neki su čak predložila da je napravio fake video za YouTube. Decision da se snimka podijeli široj javnosti donešena je zajednog. Ivo je rekao da ovo mora vidjeti scientific zajednica, objašnjava Miloš. Ana je bila za to da čuvamo privatnost. Ja sam bio torn između želje da podijelim what sam vidio i straha od reakcije ljudi. Konačno je Ivo Marić uploaded snimku na svoj Akademija channel i poslao ju različite institute u Hrvatskoj i Sloveniji. Misli sam da će attract attention nekoliko biologa koji studying unusual phenomena, kaže Ivo. Nije mi palo na pamet da će postati viral sensation. U roku od 48 sati snimka je imala preko 1 milijun pregled na različitih platforme.
Lokal novinama iz Karlovca bile su prve koji su reported priču, ali brzo su je prenijeli nacionalne televizije i international media. Odjednom je naš mali mobitel postao centar svjetske pažnje, kaže Ana. Eksperti iz različitih oblasti počeli su analizirati snimku. Neki su tvrdila da show species of large fish koji možda migrira iz drugih rivers. Drugi su suggested da je hoax ili da pokazuje debris koji float down river. Ali significant broj stručnjaka priznalo je da snimka shows something genuinely mysterious. Što je bilo posebno disturbing, bilo je ponašanje local authorities, priča Miloš. Dan nakon što je snimka postala famous, poljala su službenica iz zagrebačkih ministarstva. Rekli su da investigate unusual fenomena u Rijeci, ali njihovo ponašanje bilo je very suspicious. Činilo se kao da više care about controlling priču nego što discover truth. A local police također je pokazala unusual interest. Ispitivali su Miloša kao da je počinio some crime, kaže Ana. Pitanja o tome gdje točno je bio, da li je imao witnesses, da li je možda manipulirao video. Nisu ga tretirali kao svjedoka unusual eventi, već kao suspect. Istrage službenih vlasti postala su sve agresivnije tijekom sljedećih dana. Došle su različite institucije, priča Miloš. Prvo lokalna policija, zatim državni inspekt za okoliš, nakon toga ljudi iz nekakvog zavoda za biologiju koji nisu htjela reći kako se točno zovu. Svi su bila very interested u mojoj snimci, but nobody je htio objasniti što točno investigate. Najčudniji encounter bio je s tim što se predstavi kao tim za monitoring vodenih resursa. Bili su profesionalno odjeven, imali su sophisticated equipment, ali kada sam pita koji točno institution represent, dobio sam vague odgovori. Prisjeća se Miloš. Jedan od njih mi je čak suggested da će biti bolje za sve, ako ne pričam more o onome što sam vidio. Dr. Marko Jurišić, marine biolog s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, bio je među prvim stručnjak koji se javio behind da analizira snimku. Prima facie materijal pokazuje nešto što ne mogu klasificirati prema existing taxonomy, kaže dr. Jurišić. Size, shape, behavior patterns. Sve indicate species koju nismo dosad identificirala. Što je posebno interesting iz scientific perspektive jest načina kretanja, objašnjava dr. Jurišić. Kreatura pokazuje koordinaciju i intelligence koji exceed što očekujemo od large freshwater organisms. Način na koji circles around observation point suggest complex behavioral patterns. Međutim, ne svi eksperti su bili convinced. Dr. Ana Šimunović s instituta Ruđer Bošković suggested da snimka možda shows displaced marine species, koji je somehow dospao u freshwater environment. Climate change, uzrok unusual migracije različitih species. Možda je ovo large sea snake ili čak juvenile sea serpent koji je lost. Ali dr. Jurišić nije bio convinced time explanation. Kupa nije konekta direktno s morom na način koji bi omogućio large marine species da migration. Plus, behavior patterns koji vidimo na snimci suggest species koji je adapted na specific freshwater environment, ne confused marine organism. Tijekom ovoga vremena, ponašanje rijeke same started mijenja na unusual način. U dane after Milošev encounter, other ribolovci počeli su report strange fenomena, kaže Ivo Marić. Unusual water temperatures, changes u fish behavior, čak i several sighting of large disturbance u vodi. Bilo je jasno da se događa nešto significant. A local fishermen počeli su izbjegavati area gdje je Miloš recorded svoju snimku. Niko nije htio recognize openly, ali people su počeli fishing u other lokacije, pojašnjava Ana. Naši neighbor Josip, koji peca already 30 godina na istom spot, odjednom je počeo odlaziti 10 km upstream. Kada sam ga pita zašto, rekao je samo da voda nije ista. Životinje u selu također su pokazale unusual behavior. Naši cats prestala su ići na river da piju vodu, priča Ana. Dogs počeli su lajati svaku noć prema rijeci, especially oko midnight. Krave s pasnjaka kraj voda postala su nervous I wouldn't graze close prema obali. Situation postala je još kompleks kada je international media started arrive u selu. Na jednom imamo TV crew from Discovery Channel, reportare from British newspaper, čak i some Japanese documentary filmmakers.
kaže Tomislav Petrović. Mala hotel u Karlovcu bila je completely booked. People su camping u njihovih cars samo da budu close prema lokaciji. Ali možda most significant development bila je reaction scientific community. Dr. Cryptozoology Institute iz Slovenije poslao je team researcher da investigate. Profesor Vladimir Kozarac, ekspert na Balkan folklore and unexplained phenomena, također je arrived da conduct svoj own inquiry. Ovo što Miloš record nije isolated incident, tvrdi profesor Kozarac. Imam documentation about similar sighting duž different rivers u Balkans tijekom last 2 century. Pattern suggest da možda exist relict population of large aquatic species koji su somehow survived u našim vodama. Folklore throughout Balkan region consistently mention vodene zmije ili river dragons koji live u deep pools, objašnjava Kozarac. Usually dismissed kao superstition, ali možda these legends preserve collective memory about real creatures koji still exist. Local authorities, međutim, počela su discouraging tourists i researcher from visiting area. Postavili su warning sign about unstable river conditions i suggested da je dangerous za swimming ili boating, priča Miloš. Ali most locals believe the try to prevent further investigation. Problem je što se snimka started attract wrong kind of attention, kaže Ivo Marić. Crypto enthusiast, conspiracy theorist, people koji want da exploit mystery za their own purpose. Original scientific inquiry postala je buried under sensationalism. Sredinom studenog 2023. Godine, točno mjesec dana nakon original sighting, dogodilo se something još unusual. Several other locals reported their own encounters as mysterious creature u Kupi. Marta Babić, 34-godišnja učiteljica iz susjednog sela Gornja Dubrava, bila je druga osoba koja je officially report encounter s mysterious creature. Idem tuda svaki dan na posao, objašnjava Marta. Moj pad prema školi vodi preko starog mosta nad Kupom. 23. studenog, oko 7 ujutro, vidjela sam nešto huge moving ispod mosta. Martino svjedočanstvo bilo je particularly important jer je happened u full daylight, za razlike od većine other sighting koji su occurred u twilight ili dawn hours. Perfect visibility, no fog, clear water, opisuje Marta. Ono što sam vidjela bilo je definitely not natural za naše waters. Kreatura je bila even veća nego što pokazuje Milošev video, tvrdi Marta. Možda 15 metara long. Vrlo thick body. I moved s incredible grace za something so large. Oko glave video sam structures koje su looked like horns ili spikes. Definitivno nije bila ordinary fish. Ono što je made Martino svjedočanstvo particularly credible bila je fact da je immediately contact local authorities. Nisam wanted publicity, kaže. Have dijete, work as teacher, trebam maintain professional reputation, ali znala sam da moram report što sam vidjela. Local police initial reaction bila je da dismiss her account. Officer koji je taken my statement clearly didn't believe me, priča Marta. Tretiran me kao confused citizen koji je možda seen driftwood ili large garbage. Tek kada sam mentioned da imam video recording, started taking seriously. Da, Marta je also uspjela record encounter na svoj mobitel. Nisam had time da izvuč phone immediately, but managed da capture last minute dok se kreatura withdraw into deeper voda, objašnjava. Quality nije brilliant, but clearly shows something substantial moving underwater. Dr. Jurišić analize također i Martinu snimku. Konzistentno SWOT vidimo u Milošev recording. Zaključa. Same basic Kerper structure, similar movement patterns, comparable size estimates. 2 independent witnesses with video evidence značajno strengthens credibility. But Hivatalos response postala još stranger nakon Martina report. Umjesto da increased investigation, authorities počela su downplay both incidents, priča profesor Kozarac. Public statements suggest da su witnesses possibly vidjele unusual water conditions caused by climate change ili large debris from upstream flooding. Local župan izdao je press release koji je stated da su recent reports about unusual aquatic phenomena probably resulted in increased media attention causing people to misinterpret normal river conditions. Ovaj statement particularly angry local residents koji su directly witnessed strani događaj. Trying to tell us što smo vidjele ili nismo vidjele,
kaže ljutito Ana Petrović. People koji never spend dan na rijeci, never lived here, never poznavala local conditions, trying to explain our experience kao imaginations. Između tražio, biological conditions u kupi started pokaziva additional anomalies. Fish catches dramatically decreased u affected area, report local fishermen. Species koje su normally abundant postala very rare. Water temperature pokazuje unusual fluctuations koje ne mogu explain climate data. Dr. Šimunović from Ruđer Bošković Institute conduct independent water analysis. Sample from area pokazuje unusual chemical signatures. Discovery. Increased levels of minerals koje normally ne nalazimo u freshwater systems, plus some biological traces koje ne mogu identify. Most disturbing je discovery of scales, reveals Dr. Šimunović. Found several large scale-like structures u sediment koje ne match any known fish species u region. Size I structure suggest pripadaju very large aquatic organism, possibly reptilian. Analysis scale-like material revea Josh unusual properties. Material composition unlike anything u our freshwater databases, kaže Dr. Jurišić. Strukturno similarity prema ancient reptilian species, but with characteristics koje suggest adaptation prema modern freshwater environment. International expert počela dolaziti vlastiti conclusion. Dr. James Mackenzie is University Edinburgh, specialist u cryptozoology I unexplained aquatic phenomena. Travel to Croatia da investigate. Pattern događanja u Kupa River, consistent with what videoma other locations where relict species možda persist, stated Dr. Mackenzie. River systems često preserve ostatke ancient ecosystems, objašnjava Dr. Mackenzie. Deep pools, cave systems, underground connections, all provide possible refugia za species koje su elsewhere extinct. Balkan region particularly rich u such possibilities. But most significant development occurred u early Prosenak, group-organized diving expedition that directly investigate underwater area gdje su occurred sighting. Professional divers s specializam equipment, accompanied by marine biologists. Describe expedition leader. What discovery during dive mission šokira I znanstvene I lokalne zajednice? Found extensive cave system at depth oko 20 meter, report expedition. Cave openings large enough as a major organism, plus evidence widespread occupation. Definitely something substantial living down there. Inside caves, expedition found more scale samples. Large bones koji ne match known species. What appeared to budu shed skins from very veliku reptilian creature. Based na evidence. Confident da say we dealing with substantial population unknown aquatic species. Conclude expedition report. Local authorities immediately classify diving site kao environmentally sensitive area. I prohibited further diving bez special permits. Just kada dobivate real evidence, they shut down investigation, complained Professor Kozarek. Patterns suggest deliberate cover-up. Januara 2024. Godina. 3 mjeseca nakon Milošovog original sighting, situation oko Kupe escalated na unprecedented način. Dr. Marina Novak, renowned herpetologist iz Natural History Museum u Beču, arrived s international time stručnjaka da conduct comprehensive expedition. Based na evidence collected so far, vjerujemo da možda dealing with relic population of large aquatic reptile, announced Dr. Novak. Team je include expert iz different disciplines, marine biologist, geological surveyors, underwater videographer, I specialist u environmental DNA analysis. Approach kombinači traditional zoological methods as modern technology, objašnjavaju Dr. Novak. If something substantial živi u temu vodama, ova će expedition provide definitive proof. Preparation expedition bila very thorough. Install underwater cameras na multiple lokacija, conduct systematic eDNA sampling. I plan several deep diving mission U cave systems, details Dr. Novak. Plus complete hydroacoustic survey to map underwater topography. Local population react as mix excitement I apprehension. S jedni strane, exciting da maybe discover novu species u našoj rijeci, kaže Ana Petrović. Ali s other strane, worrying što će happen našoj zajednici if become famous za mysterious creatures.
Miloš sebe osobno offered the guide expedition. Poznajem svaki centimetar te rijeke, insisted. Mogu lead team directly to location gdje sam original spotted creature. Plus, no best underwater features, dangerous currents, depth variations. Prvi day expedition brought immediate interesting resultati. eDNA analysis shows presence of genetic material koji ne match any cataloged species the European freshwater databases, reported Dr. Sarah Chen, expedition's geneticist. Sequences suggest very large vertebrate, possibly reptilian, with some characteristics koji resemble ancient aquatic species. Underwater filming također produced remarkable footage. Camera planted at depth of 15 metara captured movement koji clearly indicates substantial organism, described videographer Michael Torres. Shape, size, movement patterns all consistent as eyewitness reports. Ali real breakthrough doshao tiekum third day. Hydroacoustic equipment detected major aquatic animals moving U deep underwater cavern, announced Dr. Novak. Signal indicates multiple substantial organisms, possibly family group, resident U extensive cave system. Preparations a direct dive U cave system bila extensive. Risk significant zbog unknown dangers underwater cave environment, explained dive coordinator Eric Lundberg. But potential scientific discovery warrant careful exploration. 3-person dive team, equipped as professional underwater filming equipment, biological sampling tools, descend into main cave opening. Initial penetration about 30 metara into cave system revealed extensive tunnel network, report lead diver. Clearly evidence major aquatic activity. Kreće inside caves literally shock Iran scientific community. Find major skeletal remains, include complete skulls, vertebrae, large-scale deposits, described Dr. Novak. Preliminary analysis suggests reptilian species with body length possibly exceeding 15 metara. Skull structure particularly fascinating, added paleontologist Dr. Hans Kruger. Combination ancient reptilian features S adaptation oznaczava prolonged freshwater existence. Possibly represents evolutionary survivor from earlier geological epochs. But most dramatic moment expedition occurred during final dive mission. Oko 20 metara inside main cave, encounter live specimen, reported diver Maria Santos. Brief but clear visual contact S head portion large aquatic reptile. Estimated head size approximately 2 metara, body girth possibly 1.5 metara diameter. Video footage from encounter, although brief somewhat unclear due to underwater conditions, provided best evidence yet existent substantial aquatic species, Ukupa River. Animal pokazuje signs intelligence curiosity, analyzed animal behavior expert Dr. Rebecca Walsh. Approached divers calmly, observed them for several secondi, then withdraw peacefully. Behavior suggests species nige aggressive prima humans, concluded Dr. Walsh. More likely naturally reclusive aquatic reptile koji normal avoids human contact, probably fed primarily na fish, smaller aquatic animals. Analysis biological samples collected during expedition revealed just fascinating details. DNA analysis suggests species možda represent isolated population-related prima ancient European aquatic reptiles thought extinct, explained Dr. Chen, possibly survived U-specific river cave systems Tijakom ice ages subsequent climate changes. Finding raises fascinating questions about biodiversity preservation, European freshwater systems, commented Dr. Novak. Ako ovako substantial species može persist undetected, što other relict populations možda exist našim waterways? International scientific reaction bila mixed. Exceptional discovery with implications za understand aquatic biodiversity. Praised Dr. Robert Harrison is Smithsonian Institution. Evidence appears convincing, methodology sound, conclusions carefully stated. But some skeptics remain doubtful. Extraordinary claims require extraordinary evidence, cautioned Dr. Michael Foster is Royal Society. Doc findings intriguing, need additional verification. Dapat fully accept postojanje previously unknown large vertebrate species. Local authorities' reaction postula increasingly hostile towards scientific expedition.
Repeatedly denied permission za extended research, restricted access to certain područja. I discouraged media coverage, complained Dr. Novak. Appears prioritize controlling narrative over encouraging legitimate scientific inquiry. Situation suggest možda postojanja economic ili political considerations koji outweigh scientific interest, observed Professor Kozarać. Perhaps concern about tourism impact, environmental regulations, ili želja maintain local control area. Towards end expedition, team received unofficial warning od local officials. Informed the extended research, disrupting local community. Future investigation require extensive bureaucratic approval. Disclosed expedition coordinator. Clearly intended day discourage further scientific study. Despite official discouragement, scientific evidence collected during expedition conclusively demonstrate postojanje substantial aquatic species, Kupa River system. Published results peer-reviewed journals, deposited specimens museum collections, documented findings according to international scientific standards, confirmed Dr. Novak. Regardless of local politics, scientific evidence speaks for itself, stated Dr. Jurisic. Kupa River houses population genuine cryptozoological species, possibly representing evolutionary link between ancient aquatic reptiles and a modern species. For Miloš Petrović, expedition vindicated his original sighting. Feel satisfaction to science confirmed što sam vidio, kaže. Nelanger treated kao confused fishermen, making up stories. Evidence shows da naša rijeka stvarno krije extraordinary secrets. Expedition findings published March 2024. Resultat, Kupa River added to International Registry of Cryptozoological Sites, bringing worldwide attention to small Croatian community that never expected become center scientific discovery. Objavljivanje scientific findings u March 2024. godine promijenilo je sve za malo selo Donja Dubrava. Odjednom smo postali tourist destination, kaže Ana Petrović s mixed feelings. People dolaze iz cijele Europe da vide Dragon River, kako su started calling našu Kupu, hotel u Karlovcu bukiran months in advance. Tourism boom donijela je unexpected economic opportunities za local community. Moj cousin Marko started boat tours, priča Tomislav Petrović. Prije expedition, hardly anyone know da naš selo postojaja. Sada imamo bus tours arriving daily. Local restauranti, gift shops, tourist accommodations experiencing unprecedented demand. Miloš sebe našao se u centar pažnje kao original witness. Journalists want interview. Documentary filmmakers want da recreate događaja. Crypto enthusiast treat me like celebrity. Opisuje. Strange feeling, spent entire život kao quiet fisherman, now people worldwide know moj name. Ali fame comes complications. Privacy praktično nestala. Žali se Ana. Constant stream visitors wanting to vid location, hear story, maybe spot creatures them. Sometimes 40 ili 50 people gathering u naš front yard. Local authorities adapted to situation by implementing strict regulations around Rijeka. Designated official viewing areas, prohibited unauthorized diving, required permits, za professional photography. Explain, lokalnom official. Safety measure, but također način da control tourist flow I protect local environment. Dr. Novak's team maintained ongoing monitoring program despite official restrictions. Set permanent underwater cameras, continue eDNA sampling, conduct monthly visual surveys. Described. Evidence shows creature population remains stable, possibly even increasing slightly. Behavioral studies revealed fascinating details about creatures' lifestyle. Primarily nocturnal. Fed in a large fish species, appear have complex social structure, discovered Dr. Walsh. Multiple individuals coordinate hunting behavior, suggest high intelligence level. Camera footage shows what appears bit family units including juvenile specimens, added Dr. Chen. Population možda stable, your mature animals successfully reproducing. This discovery particularly exciting jer suggests species nije critically endangered. International zoological community responded establishment formal research station near Donja Dubrava. Permanent facilities studying aquatic cryptozoology phenomena, announced International Cryptozoology Society.
Kupa River possibly represents most important discovery. Freshwater cryptozoology, U50 years. Research station brought additional economic benefits for local community. Employment opportunities, the local people, cow research assistance, facility maintenance, tourist services, explained Station Director Dr. Yuki Tanaka. Long-term investment, community development. But not all consequences, bila positive. Traditional ribolov practically impossible now zbog constant tourism research activity. Complain local fishermen. Rijeka turned into outdoor laboratory gdzie hardly może fish piece. Some longtime residents feel njihov way life disrupted. Environmental impact također concerned local authorities. Increased boat traffic, underwater equipment. Tourist waste create new challenges za river ecosystem. Warned environmental protection officer. Need balanced scientific research tourism as environmental conservation. Creatures themselves adapted surprisingly well to increased human activity. Initial fear the disturbance might drive them away proved unfounded, observed Dr. Novak. Appears only relatively tolerant human presence provided nije directly threatened. Possibly intelligent enough to recognize humans nije their natural predators, suggested Dr. Walsh. Pokazuje curiosity about research equipment, sometimes approaching cameras for closer examination. Media coverage postala global phenomenon. Story featured National Geographic, BBC Nature documentaries, countless YouTube channels, listed Professor Kozarak. Kupa River possibly most famous cryptozoology location, Trenutno worldwide. Scientific publications continue revealing new details. Genetic analysis suggests species possibly closely related to ancient European aquatic reptiles thought extinct million years ago, published Dr. Chen. Prestravilo genuine, living fossil, adapted modern freshwater environment. Evolutionary implications, significant ZA understanding reptilian adaptation aquatic lifestyle, commented noted paleontologist. Could provide insights into how ancient marine reptiles transitioned to freshwater habitats. International conservation organizations became interested protecting species habitat. European Environmental Protection Agency designated Kupa River Cow Special Conservation Area, announced May 2024. Formal protection status ensure long-term survival creature population. Protection designation brought additional restrictions affecting local community. Construction projects require environmental assessment. Tourism activities need permits. Fishing regulations significantly strengthened. Listed new requirements. Some local residents unhappy increased bureaucracy. But conservation status također brought significant funding opportunities. European Union allocated major grants za habitat protection, research support, sustainable tourism development, announced Croatian Ministry Environment. Investment aimed create models za cryptozoological conservation. Miloš Petrovic found unexpected role cow unofficial ambassadors creatures community. Give talks about experience schools, universities, scientific conferences, describes new responsibilities. Never imagined simple ribolov expedition lead to scientific career. His perspective on fame remained grounded practical considerations. Vajno remembered that these creatures lived here possibly thousands years before humans arrived. Emphasized. Nasha responsibility protect them, not exploit za tourism ili entertainment. People often ask the lisam afraid creatures, ali truth opposite, continued Miloš. Feel protective towards njih. They part local ecosystem, part local heritage. Deserve respect, proper care. Looking towards future, community faces challenge balancing conservation, research, economic development. Want maintain scientific research, support responsible tourism, but also preserve što makes naš home special. Expressed Ana Petrovic. Discovery showed day world still holds mysteries waiting da bud uncovered, concluded Dr. Novak. Kupa River reminds us da even seemingly familiar environments muja harbor extraordinary secrets. Lesson keeping open mind respecting natural world around us. As 2024 progresses, Kupa River continues attract international attention whilst local community adapt njihov new reality living alongside creature population that captured worldwide imagination. What started?
Do kraja 2024. godine život u Donjoj Dubravi potpuno se preobrazio. Mirno ribarsko selo pretvorilo se u međunarodno središte kriptozoologijskih istraživanja, a Miloš Petrović iz običnog ribolovca postao je svjetski poznata ličnost. Nikad nisam mislio da će jednostavno pecanje dovesti do ovakvih promjena, kaže Miloš, gledajući preko rijeke gdje se sada nalaze stalne istraživačke postaje i platforme za turiste. Znanstvena postaja Kupa Research Center postala je najnapredniji centar za proučavanje slatkovodnih kriptozooloških vrsta u Europi. Dr. Marina Novak, koja je sada stalna direktorica centra, supervizira tim od 15 međunarodnih stručnjaka. Imamo najmoderniju opremu za praćenje vodenih organizama, podvodne laboratorije i sustav kamera koji pokriva više od 10 km rijeke, objašnjava dr. Novak. Najuzbudljiviji razvoj dogodio se u rujnu 2024. kada je tim uspješno označio jednu od mladih jedinki GPS transmiterom. Konačno možemo pratiti njihove migracijske rute i ponašanje u stvarnom vremenu, otkriva dr. Sarah Chen. Otkrili smo da imaju teritorije koji se protežu na više od 30 km uzvodno i nizvodno od originalnog nalazišta. Kreature su pokazale nevjerojatnu inteligenciju u prilagođavanju novoj situaciji. Počele su koristiti turistička plovila kao štit prilikom lova, opisuje marinebiolog dr. James McKenzie. Skrivaju se ispod čamaca s turistima i hvataju ribe koje se razbježe zbog motora. To govori o složenim prilagodnim ponašanjima. Lokal ekonomija procvjetala je na načine koje nitko nije očekivao. Marko Petrović, Milošev nećak, otvorio je Dragon Boat Tours, koji sada zapošljava 20 ljudi iz sela. Turisti plaćaju po 200 eura za trosatnu vožnju s mogućnošću viđenja kreatura, priča Marko. Booking lista puna je do sredine 2025. godine. Ana Petrović pokrenula je Mythical Creatures Guest House, prenamijenjenu obiteljsku kuću u mali hotel. Imamo samo 8 soba, ali sve su stalno okupirane, kaže ponosno. Gosti dolaze iz Japana, Amerike, čak i iz Australije. Nikad nisam mislila da ću u svom dvorištu ugostiti znanstvenike iz cijelog svijeta. Međutim, Fame je donijela i neočekivane probleme. Selo je postalo meta različitih grupa s vlastitim agendama. Dolaze conspiracy teoristi koji tvrde da vlada krije postojanje još opasnih kreatura, žali se Ivo Marić. Također religijske grupe koje vjeruju da su zmajevi apokaliptički znakovi. I čudaki koji žele komunicirati s kreaturama kroz meditaciju. Najgori incident dogodio se u listopadu kada je grupa samoprozvanih kriptozoologa pokušala uhvatiti jednu od kreatura koristeći mreže i sjedala. Divlje životinje iz rijeke pobjegle su na nekoliko dana, priča ljutito dr. Novak. Trebalo nam je tjedan dana da ih ponovno lociramo. Takvo ponašanje ugrožava cijeli istraživački program. Zbog takvih incidenata, lokalne vlasti uvele su strože mjere sigurnosti. Postavili smo stalne straže na ključnim lokacijama i cameraing sistem koji pokriva cijelu istraživačku zonu, objašnjava načelnik općine Branko Vuković. Svatko tko pokuša ilegalne aktivnosti bit će kažnjen po punoj težini zakona. Kreature su, iznenađujuće, pokazale znakove stresa zbog povećane aktivnosti. Primijetili smo promjene u ponašanju, especially kod odraslih jedinki s mladuncima, izvještava dr. Walsh. Postale su opreznije i manje aktivne tijekom dana. Možda se prilagođavaju na povećan broj ljudi. Zato je znanstveni tim implementirao Quiet Hours Policy. Između ponoći i 6 ujutro sva turistička i istraživačka aktivnost mora biti minimalna, objašnjava dr. Novak. Kreaturama potreban je mir za održavanje normalnih životnih ciklusa. Najemotivniji trenutak dogodio se u studenom kada je umrla najstarija poznata jedinka koju su znanstvenici nazvali Kupa Grande. Procijenili smo joj između 80 i 100 godina, kaže tužno dr. Chen. Bila je matrijarh grupe i njezina smrt utjecala je na ponašanje svih ostalih. Sahrana Kupa Grande postala je neočekivani događaj koji je spojio lokalnu zajednicu. Cijelo selo se okupilo na obali da odaje počast ovoj kreaturi koja je toliko dugo živjela u našoj rijeci, opisuje Ana Petrović. Djeca su bacala cvijeće u vodu, stariji su pričali stare priče o riječnim zmajevima. Bio je to vrlo dirljiv trenutak.
Dr. McKenzie proveo je postmortem analizu koja je otkrila fascinantne details. Kupa grande imala je zubnu strukturu koja indicira mixed ishranu, ribe, biljke, čak i kosti velikih sisavaca. Želudac je sadržavao ostatke koji pokazuju da je jela stvari koje su pala u rijeku tijekom desetljeća. Možda najvažniji discovery bila je činjenica da je Kupa grande bila pregnant kada je umrla. Našli smo 3 fully formed embrija u različitim stadijima razvoja, otkriva dr. Chen. To potvrđuje da imaju dugotrajan reproduktiv ciklus, možda slično velikim reptilima. International media pokrivanje sahrane Kupa grande donijelo je Donjoj Dubravi unprecedented global attention. CNN, BBC i National Geographic poslali su svoje teams da dokumentiraju ceremoniju. Naše malo selo postalo je synonymous s mysteries of nature i human-animal coexistence, komentira profesor Kozarać. Turizam industrija reagirala je kreiranjem special tour paketa koji kombiniraju scientific education s cultural experience. Visitors mogu learn o kreturama, ali također o traditional life ribarskih zajednica i folklore tradicija naših predaka, objašnjava Local Tourism Board Coordinator Maja Jurić. Looking towards budućnost, community faces nove izazove. Young ljudi sela Some počinju studying marine biology i related fields, inspired njihov životnim iskustvom s kreturama. Moj sin Tomislav upisao je biologiju na sveučilištu, kaže ponosno Miloš. Kaže da želi vratiti se i nastaviti research u našoj Rijeci. Kako se 2024. končava, Miloš često sjedi na istoj lokaciji gdje je originally spotted creature 18 mjeseci ranije. Sometimes mi se čini kao da je bio san, reflektira. Koji čovjek dobije priliku promijeniti science i svoju zajednicu, jednostavno pojašći ribu wrong danu? Početkom 2025. godine dogodilo se nešto što je šokiralo i znanstvene krugove i lokalnu zajednicu. Kreature su počele komunicirati s ljudima na način koji nitko nije očekivao. Dr. Yuki Tanaka, specialist za animal communication iz Tokijskog sveučilišta, prvi je primijetio unusual patterns. Počele su proizvoditi određene zvukove kada se ljudi približe istraživačkim postajama, objašnjava. Nije bilo agresivno ponašanje, već više kao greeting protocol. Tom Chen, mladi computer scientist koji je arrived kao volunteer researcher, primijetio je da zvuković proizvedeni od kretura imaju specific patterns. Analizirao sam audio zapise i našao consistent sequence tonova, objašnjava Tom. Postoji jasna struktura koja sugerira intentional communication. Proboj je došao kada je osjetljiv hydrofon uređaj detektirao underwater vibrations koje nisu bile random. Kreture koriste low-frequency sonar-like pulses za komunikaciju međusobno, otkriva dr. Tanaka, ali također modificiraju te patterns kada detektiraju human presence. Miloš, koji provodi više vremena na rijeci od bilo koga drugog, postao je unofficial liaison između kreture i znanstvene zajednice. Kad god sam na vodi, one se pojavljuju close to my boat, opisuje. Kao da me prepoznaju kao original contact person. Najdramatičniji događaj dogodio se u veljači kada je malo dijete, 6-godišnja Emma iz njemačke turist obitelji, pala s tourist boat u ledenu vodu rijeke. Happened so quickly. Jedan trenutak je bila na dek, sljedeći trenutak u vodi. Prisjeća se njezin otac Klaus. Current je bio strong i bojali smo se da će water temperature quickly cause hypothermia. Ali umjesto panike, dogodilo se nešto nevjerojatno. Jedna od mladih kretura pojavila se pod Emma i gently pušt je prema površini, svjedoči Captain Tourist Boat Marko Petrović. Držala ju je afloat while we maneuvered boat da je izvučemo. Bio je to deliberate rescue behavior. Video footage događaja, snimljen multiple turistima na boat, postao je viral phenomenon i ponovno stavio Kupa River u worldwide headlines. Footage clearly pokazuje creature supporting child u vodi. Analizira animal behaviorist Dr. Rebecca Walsh. Nije bilo natural predator-prey interaction. Bio je to conscious decision da pomogne human u distress. Emma, potpuno unharmed after rescue, developed special connection s kreturama. Constantly priča o nice dragon koji ju je saved, kaže je majka.
insists da možemo hear them calling iz rijeke svaku večer. I honestly, sometimes čini se da može. Dr. Walsh započela je formal study Emma's apparent ability da perception creature komunikacije. Children often more sensitive da environmental cues odrasli can't detect. Teorije Dr. Walsh. Möglich da Emma somehow tuned into frequencies kreature koriste za communication. Rezultati initial testing bili su remarkable. Emma consistent identify kada su kreature prisutne u rijeci, even when visual observation impossible due to weather ili water conditions, documented Dr. Walsh. Također može prediction kada će se pojaviti at specific locations. Local school u Donja Dubrava incorporated creature studies into njihov curriculum. Jeka learning o marine biology, environmental conservation, I importance protecting rare species, objašnjava principal Vesna Marić. Also traditional folklore about river dragons as part cultural heritage education. Children iz sela develop natural affinity for creatures koje older residents initially found disturbing. Kids show no fear, only fascination I respect, observes teacher Maria Vukovic. Possibly porque odrastaju knowing creatures always bila part njihov environment. Scientific community počela je exploring possibility establishing formal communication protocols s kreaturama. If oni demonstriraju intelligence sophisticated enough za intentional rescuing behavior, may be capable more complex interactions, speculaje Dr. Tanaka. Research team established series test scenarios to gauge creature responsiveness to human communication attempts. Started as simple light signals underwater, progressed to specific sound patterns, eventually tried systematic approaches based stu learned on njihovih prirodnih communication methods, describes research methodology. Results exceeded expectations. Creatures consistently respond to certain visual and acoustic cues, reports Dr. Chen. Pokazuju ability to distinguish between different humans, remember specific individuals, I adapt njihovo ponašanje based na past interactions. A most compelling evidence came from planned experiment. GJ research team deliberately created mock emergency situation. Member diving team feigned distress underwater while creature prisutna, describes Dr. Mackenzie. Response bio immediate I appropriate, creature approach distress diver I guided him prima surface. International attention focused na ethical implications these discoveries. If creature demonstrate empathy, problem-solving abilities, I complex social behaviors, what obligations humans imaju towards njihov protection I welfare? Postavlja question Dr. Ethics Committee. European Union responded by upgrading protection status, Kupa River ecosystem, the highest possible conservation level. Designated as UNESCO Natural Heritage Site, S. Special Provisions za Cryptozoological Species Protection. Najavljuje Ministry Environment. New regulations extremely strict. Only licensed research activities permitted. All tourism must follow specific guidelines. Any działania that could harm creature welfare strictly prohibited. Lists new rules. Some local residents worried about economic impact increasingly restrictive policies, but tourism actually increased despite tighter regulations. People willing pay premium za ethically managed wildlife encounters, observes tourism director. Quality over quantity approach benefits everyone. Visitors dobiju better experience. Community earns sustainable income. Creatures remain protected. Miloš Našausiu unique position as recognized creature whisperer. Journalists, scientists constantly seek his insights about creature behavior, notes Anna, also inviting him to speak at international conferences about human cryptozoology relations. His perspective ostaje humble, despite global recognition. Important remember, Oni lived here long pre-J humans arrived, emphasizes Miloš. Nasza rola nije da control them ili exploit them za fame. Nasza rol jest da live u harmony I protect njihov home. As 2025 progresses, Kupa River represents new models how humans can coexist as previously unknown species. Research continues revealing fascinating details of creature society, intelligence, I behavior while local community adapts the responsibilities being guardians jedna od world's most remarkable cryptozoological discoveries.
Do proljeća 2025. godine kreature iz rijeke Kupe postale su integral dio života Donje Dubrave na načini koji nitko nije mogao predvidjeti. Mali Ema iz Njemačke, koja je spašena od kreature u veljači, sada redovito posjećuje selo s obitelji i postala je unofficial ambassador između kreatura i vanjske worldwide zajednice. Ema može predikt kada će se kreature pojaviti s accuracy koja zadivljuje znanstvenike, kaže dr. Walsh. Njen gift otvara entirely nove avenues za understanding animal communication. Dr. Tanaka's team established revolutionary communication protocol koji permetra basic information exchange between humans and creature. Using combination light patterns, specific acoustic frequencies, I underwater gestures, možemo convey jednostavne ideas kao što su food available, danger present ili humans friendly, objašnjava breakthrough methodology. Kreature, za uzvrat, developed their own ways komuniciranja s ljudima. Olika različite tail movements za different messages produce specific vocalizations when want human attention. I even lead researchers the interesting underwater features, documented Dr. Chen. Najuženčajući discovery bio je proof da kreature imaju complex family structures i cultural traditions koji se prenose kroz generations. Mladunkad uči specific behaviors from adults, including protocols za interaction s ljudima, observes Dr. Walsh. Watching multi-generational teaching process između creatures been absolutely fascinating. In April 2025, Kreće demonstrated unprecedented trust by allowing researchers tag several juveniles za long-term health monitoring. Process zahtijeva kreature da remain completely still while we attach monitoring devices, describes Dr. Mackenzie. Fact da voluntarily cooperated pokazuje remarkable level trust I understanding. Monitoring data revealed shocking truth about their history. Based na environmental traces u njihovim tissues, estimate da population postojala u Kupa system više od 1000 godina, announces Dr. Chen. Possibly survivors is period kada je Europe imala completely different climate I ecosystem. Archaeological team invited they investigate cave systems discovered evidence koji support this theory. Found ancient human artifacts apparently left cow offerings to creatures, reports archaeologist Dr. Petra Novotny. Stone carvings depicting animal figures identical to what researchers observiraju danas. Local folklore suddenly dobila entirely nova significance. Stories naših djedova o river dragons nisu bila mythology, realizes Professor Kozarak. They dokumentacija stvarnih encounters s these creatures tijekom centuries. Collective memory preserved truth through oral tradition. Eldest resident Sela, 89-year-old Kata Marić, remembers stories her grandmother told about gentle giants of the river. Baka sempre govorila da water spirits protected fishermen who pokazali respect, prisjeća se Kata. Now understand that ona actually describing real creatures koji lived alongside naših ancestors. Community odnosi s kreaturama evolved into something resembling traditional stewardship. People here don't view them cow attractions ili scientific subjects, notes anthropologist studying community adaptation. Only part extended community, neighbors koji happened to live underwater. Ova unique relationship attracted attention international conservation organizations. Kupa River model pokazuje how humans možemo coexist s previously unknown species without exploitation, praises Director World Wildlife Fund. Template za future cryptozoological conservation efforts. Scientific research expanded beyond basic biology. They include studies of creature psychology, sociology, possible technological capabilities. Their sonar abilities far more sophisticated than originally thought, otkriva Dr. Tanaka. Capable echolocation precision koji rivals najbolje marine mammals. Investigation također discovered that creatures apparently possess primitive tool use. Observed using rocks to crack open large mollusk shells, employing specific techniques passed između individuals. Documents, tool use, specialist, Dr. Andreas Müller, indicates problem-solving intelligence previously unrecognized. But perhaps most remarkable revelation came Kada researchers realiziraju the creatures maintain detailed mental maps entire river system including human settlements.
They know where every house located, which boats belong to Koga, Chakai when local people typically active around water, discovers Dr. Mackenzie. Level spatial awareness suggests Trez advanced cognitive processing. Emma's roll cow bridge between species continued evolving. Ona developed ability anticipate what creature want to communicate before Oni express it, observes Dr. Walsh. Almost like post-Java telepathic connection, though scientific explanation probably involves her sensitivity to subtle environmental cues. Through Emma's mediation, researchers learned day creatures apparently monitor local community welfare. During last winter's flooding emergency, Oni deliberately guided stranded residents prima safer areas, reports never before disclosed incidents. Several people saved by creature intervention but didn't recognize Sto happened at time. And this protective behavior extended beyond emergency situations. Evidence suggests they've been quietly preventing accidents helping lost children find their way home during decades pre anyone realized they exist Iraju, concludes retrospective analysis local incident records. International media coverage reached new heights quando documentary team captured footage creatura apparently teaching human children to swim safe sections, rijeke. Incredible scenes showing juvenile creatures demonstrating swimming techniques to young locals, describes award-winning documentary filmmaker. Bond between children creatures seems completely natural. As 2025 progresses toward summer, Donja Dubrava transformirana into unique place where medieval fairy tales meet cutting-edge science. Living proof the world still holds wonders capable surprising us, comments visiting scientist from Harvard. Ako ovakve stvari possible, šta else might we discover? Miloš, original witness čiji ribolov expedition started entire adventure, maintains daily contact s kreturama koji now recognize him kao old friend. Every morning they surface near my boat, kao da saying good morning, describes routine koji postao normal kao breakfast. Sometimes čini se da imamo better komunikaciju than most people. Looking towards future, community confident to found sustainable balance between scientific inquiry, tourism, conservation, a traditional way života. Proves humans capable življenja u harmony s nature when approach is respect rather than dominance, concludes Mayor Vukovic. Kupa River legacy extends far beyond single community ili species discovery. Changed how world thinks about cryptozoology, conservation, human relationship with unknown, summarizes international impact. What began kao ordinary fishing trip postalo je template za how humanity might coexist s mysteries još waiting da budu discovered u našoj natural world. As sun sets over rijeka where dragons swim peacefully alongside humans, Donja Dubrava stands kao beacon hope da magic I science, tradition I progress, fear I wonder mogu work together creating better futures za sve species sharing našu planet.